नेशनल्स पार्क। वाशिंगटन डीसी की बेसबॉल टीम, जिसका नाम वाशिंगटन नेशनल्स है, यहाँ खेलती है। और अमेरिका में लोगों को बेसबॉल का जुनून बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान में हमें क्रिकेट का होता है। लेकिन अमेरिका में क्रिकेट कहाँ नजर आती है? सलाम एंड वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा जमान और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिकेट इन अमेरिका। क्रिकेट अमेरिका की मकबूल तरीन स्पोर्ट ना सही, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यहाँ क्रिकेट खेली नहीं जाती। इनफैक्ट अमेरिका 1965 से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या ICC का एसोसिएट मेंबर है। और जिस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसी तरह यहाँ पे USA क्रिकेट एसोसिएशन है जो पूरे मुल्क में क्रिकेट के फरोग के लिए काम करती है। लेकिन माली और इंतजामी बेज़ाब्तगियों की वजह से ICC ने कुछ मरतबा उसकी रुकनियत मुअत्तल भी की है। आज के शो में हम सबसे पहले देखेंगे अमेरिका में क्रिकेट की तारीख, फिर क्रिकेट के लेजेंड्स की अमेरिका में इस खेल को फरोग देने की कोशिशें, और आखिर में आपको दिखाएंगे कि अमेरिकी और पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेटर्स अगर मिलकर खेलें तो क्रिकेट को कितना फायदा हो सकता है। बेसबॉल यकीनन अमेरिका की मकबूल तरीन स्पोर्ट्स में से एक है, लेकिन क्रिकेट यहाँ उससे भी ज्यादा पुरानी है। रिकॉर्ड से जाहिर हुआ है कि यहाँ पे कम से कम 18वीं सदी के अवाइल से क्रिकेट खेली जा रही है। मतलब अमेरिका में क्रिकेट अमेरिका से भी ज्यादा पुरानी है। और अब तो इसका शुमार यहाँ की मुतनव्वो तरीन स्पोर्ट्स में होता है, क्योंकि उसके खिलाड़ियों का ताल्लुक पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत से मुख्तलिफ मुल्कों से है। तो अमान अजहर इस वक्त हमें लेके जा रहे हैं वाशिंगटन डीसी से कुछ ही दूर वाक़े शहर फिलाडेल्फिया, जहाँ पे अमेरिका में क्रिकेट का माजी और हाल दोनों देखे जा सकते हैं। अपनी मुनफरिद स्काईलाइन, पब्लिक आर्ट और आर्किटेक्चर और जिंदगी के रंगों से मुज़य्यन फिलाडेल्फिया, जो अमरीकी तारीख के नुमायां लम्हात अपने अंदर समोए हुए है। बात बेंजामिन फ्रैंकलिन की हो या अमरीकी जंगे आज़ादी की, फिलाडेल्फिया का जिक्र किए बगैर गुफ्तगू पूरी नहीं होती। फिलाडेल्फिया अमरीकी तारीख के एक ऐसे बाब का घर भी है जिसका जिक्र आमतौर पर नहीं होता, और वो है अमरीका का क्रिकेट से तारीखी रिश्ता। और तारीख के इस मोड़ का पता मिलता है फिलाडेल्फिया के हेवरफोर्ड कॉलेज में कायम C.C. मॉरिस क्रिकेट लाइब्रेरी में। पॉल हेंसली क्रिकेट लाइब्रेरी के प्रेसिडेंट हैं और आज इस सफर में मेरे मददगार भी। Welcome to the C.C. मॉरिस क्रिकेट लाइब्रेरी में खुशामदीद। अंदर दाखिल होते ही जिस चीज पर आपकी नजर जाती है वो मशहूर बरतानवी क्रिकेटर डॉक्टर ग्रेस का मुजस्मा है। A photograph here was actually done by... ये तस्वीर मशहूर अमरीकी फोटोग्राफर मैथ्यू ब्रेडी ने अमरीकी सिविल वॉर के अवाइल में खींची थी, जिससे अमरीका में क्रिकेट की शुरुआत का पता चलता है। We have traveling teams here. There's a photo of Gentlemen of Philadelphia. ये तस्वीर जेंटलमैन ऑफ फिलाडेल्फिया की है, जो इलाके की तमाम टीमों के बेहतरीन खिलाड़ियों को जमा करते थे और फिर इन खिलाड़ियों को खेलने के लिए बरतानिया भेजा करते थे, और ऐसा तकरीबन हर गर्मियों में होता था। जेंटलमैन ऑफ फिलाडेल्फिया फर्स्ट क्लास टीम थी। ये तजर्बाकार खिलाड़ी थे जो बरतानिया से अमेरिका आने वाली टीमों से भी मैच खेलते थे। ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट 11 टीम भी बरतानिया में टूर के बाद अमेरिका आई। ये हजरात इस शहर में क्रिकेट के बेहतरीन दौर की नुमाइंदगी करते थे। जबरदस्त खिलाड़ी और बेहतरीन टीम। And they represented the city in its finest glory of cricket. Here's 4 members of the Newhall family. ये हैं न्यूहॉल फैमिली के 4 हजरात। ये वाहिद फैमिली थी जिसमें खिलाड़ियों की तादाद पूरी टीम के बराबर थी और वो दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते थे। We have here it's a copy of a letter. ये वो खत है जो बरतानवी क्रिकेटर डॉक्टर ग्रेस ने जॉन लेस्टर को लिखा था और ये पूछा कि क्या कोई ऐसे खिलाड़ी दस्तयाब हैं जो मेरे लिए खेल सकें। इनके ख्याल में अमरीकी क्रिकेटर इस काबिल थे कि वो उनके साथ क्रिकेट खेल सकें। This is one of the prize pieces of... अमान, इस आइटम पर हमें नाज है। ये बल्ला हमें मारूफ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन ने भेजा था, जो टेस्ट मैचों में बेहतरीन औसत स्कोर के लिए मशहूर हैं। और ये तस्वीर हैवरफोर्ड टीम की 50वीं सालगिरह की है, जिसने 1920 में बरतानिया का टूर किया। ये असल हैलिफैक्स कप की तस्वीर है। अमेरिका बामुकाबला कनाडा दुनिया का पहला बैनुल अक़वामी मैच था और ये वो कप है जिसके लिए ये टीमें खेल रही थी। This is the cup they played for at the time. तो अमेरिका की क्रिकेट की दुनिया से इस तारीखी वाबस्तगी के बारे में लोग अमेरिका में और बाहर क्यों नहीं जानते? ये बहुत अच्छा सवाल है। मसला ये है कि इस वक्त हमारे पास ऐसा निजाम मौजूद नहीं है जिसके जरिए नौजवान क्रिकेटर्स भर्ती होकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जानिब बढ़ सकें, और आपको तजर्बाकार खिलाड़ी बनने के लिए बैनुल अक़वामी मैचेस खेलने दूसरे ममालिक जाना पड़ता है।
اور اس میں کئی سال لگتے ہیں۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ 1880، 1890 اور 20ویں صدی کے اوائل میں ایسا ہوا کرتا تھا، لیکن اب ہم یہ نہیں کر رہے اور نتیجتاً ہمارے پاس بین الاقوامی تجربہ نہیں ہے، اور آپ اعلیٰ درجے کی کرکٹ اس وقت تک نہیں کھیل سکتے جب تک آپ کے پاس یہ تجربہ نہ ہو۔ Do that many trips now, so you don't have the international experience. پچھلے 40 سال سے کامران خان ہیورفورڈ کالج میں کرکٹ کے کوچ ہیں اور بتاتے ہیں میں یہاں آیا تھا ارلی 70s میں آن اسکالرشپ ایٹ ویلانووا، وہاں سے میں نے ایم اے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں میں نے کوچنگ شروع کر دی۔ میں انفارچونیٹلی وین آئی کیم ہیئر کرکٹ اتنی پاپولر نہیں تھی تو اچھے ایتھلیٹ ملنے بڑے مشکل تھے، لیکن ڈیورنگ دس ٹائم کرکٹ کافی پاپولر ہو گئی کالج میں، اور پھر بہت اچھے ایتھلیٹس نے ہمیں جوائن کیا۔ ہم نے 2 ٹور کیے انگلینڈ کے اور اسکاٹ لینڈ کے، اینڈ ہم انڈیفیٹڈ تھے، سو دیٹ واز اے گریٹ اچیومنٹ۔ یہ تو ہوا امریکہ میں کرکٹ کا ماضی، اور اس اسپورٹ کا حال اور مستقبل دیکھنے کا اتفاق بھی فلاڈیلفیا ہی میں ہوا۔ یہ ہیں وہ نوجوان جنہیں ہم نے فلاڈیلفیا سے کچھ دور ایک انڈور کمپلیکس میں محو پریکٹس پایا۔ قریب ہی موجود والدین بھی جوش و جذبے میں کم نہیں دکھتے تھے۔ سنیل ان نوجوان کھلاڑیوں میں کرکٹ سے لگاؤ پیدا کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ فیوچر تو بہت اچھا ہے، سب ڈپینڈ کرتا ہے ان لوگ کتنا محنت کر رہے ہیں، ہم تو ان کو ڈائریکشن ہی دے سکتے ہیں، محنت تو ان کے اوپر ہے، بٹ ابھی آئی سی سی بھی کافی انٹرسٹ لینا شروع کیا ہے ریجن میں، تو ڈیفینیٹلی یہ بہت جلدی اور بہت ترقی کرے گا۔ ان نوجوانوں کے کرکٹ سے لگاؤ کو دیکھ کر یہ امید ہوئی کہ امریکہ میں کرکٹ کا مستقبل اپنے ماضی کی جانب لوٹنے کا یقیناً متحمل ہو سکتا ہے۔ کرکٹ سے جڑے نوادرات آپ نے دیکھے، میرے پاس بھی ایک ایسا بیٹ ہے جس پہ کرکٹ کے اتنے سارے سپر سٹارز کے آٹوگرافز ہیں کہ اسے بھی کسی میوزیم میں ہونا چاہیے۔ یہ بیٹ میں آپ کو دکھاؤں گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ امریکہ میں کرکٹ کے فروغ کی ایک یادگار کوشش دیکھیے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آج ہم بات کریں امریکہ میں کرکٹ کی، تو یہ دیکھیں اس بیٹ پہ سچن ٹینڈولکر، برائن لارا، جانٹی روڈز ان سب کے سگنیچر ہیں، اور ہونا تو اس بیٹ کو کسی میوزیم میں چاہیے، لیکن یہ میرے پاس ہے کیونکہ میں نے یہ ادھار لیا ہے ثاقب الاسلام سے۔ ثاقب کو ان لیجنڈز کے آٹوگراف تب ملے جب وہ یہاں پہ آئے امریکہ میں ہونے والے آل سٹارز کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیے۔ آپ کو یاد ہی ہوگا یہ وہ ایونٹ تھا جس میں پاکستان سمیت کرکٹ کی دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہ ایک ساتھ میدان میں اترے تھے۔ اب میچز تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے۔ ثاقب الاسلام ہمیں دکھا رہے ہیں کہ امریکن کرکٹ میں جان ڈالنے کے لیے ان لیجنڈز نے اپنے فینس کو یہاں پہ کتنا انسپائر کیا۔ یہ مناظر پاکستان، بھارت اور آسٹریلیا یا کسی ایسے ملک کے نہیں جہاں کرکٹ آبادی کی اکثریت میں مقبول ہے، بلکہ یہ مناظر ہیں امریکہ کے، جہاں کرکٹ کے کھیل میں دلچسپی اکثر جنوبی ایشیائی کمیونٹی تک ہی محدود دکھائی دیتی ہے۔ امریکہ میں کرکٹ کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ منتظمین کو امریکی تاریخ کا کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ سجانے کے لیے نیو یارک کی بیس بال کی ٹیم کا یہ سٹی فیلڈ اسٹیڈیم ملا، اور یہ میلہ تھا آل سٹارز کرکٹ ٹورنامنٹ، جہاں دنیای کرکٹ کے 30 عظیم اور لیجنڈ کھلاڑی ایک دوسرے کے مد مقابل آئے، 2 ٹیموں کی شکل میں اور 3 T20 میچز میں۔ ان ٹیموں کی کپتانی بھارت کے مایہ ناز بیٹسمین سچن ٹینڈولکر اور آسٹریلیا کے باؤلر شین وارن نے کی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کرکٹ بیٹ کو دوبارہ اٹھانے کی وجہ اس کھیل کو دنیا بھر میں مقبول بنانا ہے، اور یہ خواب میں نے اور شین نے دیکھا ہے، اور ایک دن ہم چاہیں گے کہ امریکہ کی کرکٹ ٹیم بھی ورلڈ کپ میں شرکت کرے۔ American team also
to be participating in the World Cup. ہم امریکہ میں کرکٹ کے فینس کو یہ موقع بھی فراہم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ہیروز کو کھیلتے ہوئے دیکھیں. آل سٹارز کرکٹ میں ہونے والے 3 میچز میں ہزاروں شائقین کی بھرپور شرکت اور جوش اور ولولے نے سچن ٹینڈولکر اور شین وارن کے اس خواب کو حقیقت میں بدل دیا جو انہوں نے دنیا بھر میں کرکٹ کے فینس کے لیے کرکٹ کو عام کرنے کے لیے دیکھا ہے. یہ رائے ہے مقبول کمنٹیٹر اور ماضی کے کرکٹر ایلن ولکنس کی. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو پاکستانی اور بھارتی کرکٹ فینس ہر جگہ ملیں گے اور آپ کو کرکٹ کی دنیا کے اتنے سارے لیجنڈز ایک ساتھ کہیں بھی نہیں ملیں گے. نیو یارک میں بیس بال کے سٹی فیلڈ اسٹیڈیم میں آنے والوں کے لیے بیس بال گراؤنڈ میں کرکٹ کو دیکھنا بھی ایک دلچسپ اور ناقابل یقین تجربہ رہا. جبکہ نیو یارک کے علاوہ یہ میچز لاس اینجلس کے ڈاجرز اور ہیوسٹن کے منٹ میڈ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے. لیکن بیس بال اسٹیڈیم میں کرکٹ کا انعقاد بھی اسمارٹ مارکیٹنگ تھی تاکہ امریکیوں کو بھی کرکٹ کی طرف راغب کیا جائے. یہ کہنا تھا ان میچز کو امریکی بیس بال گراؤنڈز تک لانے والی کمپنی کے مینیجر کا. یہ ایک خواب تھا اور آج اس خواب کی تکمیل آپ دیکھ رہے ہیں. امریکہ میں کرکٹ کی کھیل اور اس کی رنگینیاں بکھیرنے کے لیے ہمیں 6 مہینے انتھک محنت کرنی پڑی. کرکٹ کو پہلی بار امریکہ میں اتنے منظم اور بڑے پیمانے پر دیکھنے والے ان تمام کرکٹ فینس کے لیے جو اب تک ان کھلاڑیوں کو صرف ٹیلی ویژن پر ہی دیکھ سکے تھے یہ سب ایک خواب کی مانند تھا. کیسا لگ رہا ہے کرکٹ کو نیو یارک میں دیکھ کر؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. سارے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں, ہمارے اپنے پلیئرز آئے ہوئے ہیں, وسیم اکرم, شعیب اختر, بس ان کو دیکھنے آئے ہیں ہم. We are definitely supporting everyone, but specifically Sachin Tendulkar. ان فینس کے لیے ہی نہیں دنیا بھر سے آنے والے کرکٹ کے ستاروں کے لیے بھی یہ موقع غیر معمولی اہمیت کا حامل رہا. کھیل کی بات کریں تو یہاں امریکہ میں بیس بال, باسکٹ بال اور آئس ہاکی ہوتے رہتے ہیں. ہم کرکٹ کو متعارف کروانا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو کچھ الگ دیکھنے کو ملے. یہاں موجود بھارتی, پاکستانی اور آسٹریلین تارکین وطن جنہیں کرکٹ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے اسے بہت پسند کریں گے. مجھے امید ہے ہم زیادہ سے زیادہ امریکیوں کو گراؤنڈ میں دیکھیں گے اور کانٹے دار مقابلے ہوں گے. Fortunately, Wasim Bhai is in my side, Saki Bhai too, so I don't have to worry about the Dusra. Who would have thought that cricket would come to New York اور اتنے لوگ, اتنے بڑے بڑے سپر اسٹارز آئیں گے. How are you feeling? کیسا لگ رہا ہے؟ Very excited. ایک تو ریزن ہے کہ اتنے بڑے کرکٹر جن کے خلاف ہم 20 سال کھیلے, ان سے لڑائیاں بھی کی آن دا فیلڈ, سارے ملکوں کے سٹارز اور ایک ایج گروپ کے ہیں, اور آئیڈیا ہے کہ گیم کو پروموٹ کیا جائے. اتنا اچھا پلیٹ فارم سیٹ کیا ہوا ہے انہوں نے, اتنا اچھا سٹیج ایکچولی بنا دی ہے کہ چاہے ادھر کھیلو شین کی ٹیم میں چاہے اس کی ٹیم سے کھیلو, انجوائے تو کریں گے ہم لوگ. کہ مل کے ایک ایفرٹ جو ہے اس میں کامیاب ہو اور جو ینگ کرکٹرز یہاں پہ کلب کرکٹرز کھیل رہے ہیں موٹیویشن ہو. سو فار می ایک تو ایکسائٹمنٹ ہے اور پلس ایکسائٹمنٹ یہ کہ ہم امریکہ میں کھیل رہے ہیں جو کہ کرکٹ پہلے کوشش کی گیا مگر اس لیول پہ کوشش نہیں ہوئی. اور کرکٹ کو اپنے اس ٹور کے دوران امریکیوں سے متعارف کرانے کے لیے آل سٹارز کرکٹ نے سب سے اہم قدم جو اٹھایا وہ تھا امریکی بچوں کو کرکٹ سکھانا اور انہیں کرکٹ کھیلنے کا موقع دینا. اس مقصد کے لیے ہر شہر میں جہاں یہ میچز ہوئے وہاں مقامی بچوں کے لیے کرکٹ کلینکس منعقد کیے گئے جہاں ان کھلاڑیوں نے بچوں کے ساتھ نہ صرف کرکٹ کھیلی بلکہ انہیں کرکٹ کے گر بھی سکھائے. پورے امریکہ سے یہاں بچے کرکٹ کے شوق میں آئے ہیں اور اپنے سٹارز کو دیکھنے آئے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. Hello kids, how are you? Make some noise! How you feel seeing all these stars, everybody that you have seen on screen but now live? It's really exciting to see all these great players that are playing. It's a very electric feeling like it. یہ ایک electric feeling ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا. How are you feeling seeing this enthusiasm in kids for cricket? میرے جیسے پرانے کھلاڑی کے لیے نوجوان بچوں کے ہاتھ میں کرکٹ بیٹ دیکھنے سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں. لیکن میں نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور کرکٹ کے ان عظیم کھلاڑیوں سے کرکٹ بیٹ اور بال پر نہ صرف آٹوگرافز لیے بلکہ ان کے ساتھ یادگار سیلفیاں بھی لی, کیونکہ پھر نہ جانے کب آل سٹارز کرکٹ جیسا میلہ امریکہ میں دوبارہ سجے گا.
आई एम श्योर क्रिकेट के बहुत सारे फैंस होंगे जो ये बैट खरीदना चाहेंगे। आप अगर खरीदना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें, बस साकिब को ना पता लगे। अमरीकी और पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम से आपकी मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमेरिका में इस वक्त क्रिकेट के तकरीबन 25,000 एक्टिव खिलाड़ी हैं जो तकरीबन 50 लीग्स में 1100 के करीब क्लब्स की तरफ से खेलते हैं और इनमें खवातीन क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। अब दुनिया भर में ही मेंस क्रिकेट के मुकाबले में खवातीन की क्रिकेट को वसाइल और मकबूलियत की कमी का सामना तो है, लेकिन पाकिस्तानी और अमेरिकन खवातीन खिलाड़ी इससे बिल्कुल परेशान नहीं। इनफैक्ट पाकिस्तान ICC का वो वाहिद फुल मेंबर मुल्क है जिसने अमेरिका जैसे एक एसोसिएट मेंबर मुल्क के साथ T20 मैचेस भी खेले हैं। तो मोहम्मद आतिफ उतरे क्रिकेट के मैदान में ये जानने के लिए कि पाकिस्तानी और अमेरिकन खवातीन खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला और ताउन इस खेल के लिए कितना अच्छा हो सकता है। सफेद कुर्ता शलवार और हरी जैकेट्स में मलबूस पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेटर्स फोर्ट लॉडरडेल आईं तो फ्लोरिडा की पाकिस्तानी कम्युनिटी उनकी मेजबानी के लिए पुरजोश थी। पाकिस्तानी और अमरीकी खवातीन खिलाड़ियों और मैनेजमेंट के एजाज में एक इशाया दिया गया जिसमें यहाँ मुकीम पाकिस्तानी खवातीन की भरपूर नुमाइंदगी भी नजर आई। पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम दौरा वेस्ट इंडीज के बाद 2 दोस्ताना T20 मैच खेलने के लिए अमेरिका रुकी थी। दो 2015 पाकिस्तानी और अमरीकी खवातीन क्रिकेट के लिए एक गैर मामूली साल रहा। पाकिस्तानी टीम बेहतर से बेहतर की जाने बढ़ने के सफर पर गामजन रही, जबकि अमरीकी खवातीन क्रिकेटर्स को पहली बार ICC की एक फुल रुकन टीम के खिलाफ होम ग्राउंड पर खेलने का मौका मिला। ये क्रिकेट और खवातीन क्रिकेट के लिए एक खास दिन है। एसोसिएट रुकन मुल्कों में खवातीन क्रिकेट को आगे बढ़ाने में मुश्किलात का सामना है। मैं नहीं जानता कि कितनी बार खवातीन क्रिकेट में ऐसा हुआ है कि मुकम्मल रुकन मुल्कों ने एसोसिएट रुकन मुल्कों के खिलाफ खेला है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हुआ है, तो ये पहला मौका है और हमें इस पर बहुत फख्र है। पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट टीम दुनिया की पहली गैर मुल्की टीम है जो अमेरिका के ग्राउंड्स पर खेलने आई। पाकिस्तान टीम के कोच मोहतसिम रशीद ने इस बारे में कहा कि ये एक तवीलुल मयाद शराकतदारी की इब्तिदा है। पाकिस्तान हमेशा हर जगह जहाँ पर क्रिकेट डेवलप हो रही है वहाँ पर जाकर सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इसी वजह से PCB ने ये इनिशिएटिव लिया और यहाँ आकर गेम को प्रमोट करने के लिए पहला कदम उठाया। आई थिंक कि इसी तरीके से USA की टीम भी अगर हमारे वहाँ आकर खेले तो उनको भी एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा कि वो आकर एक इंटरनेशनल इवेंट में जाकर दूसरे मुल्क में जाकर खेले। मोहतसिम रशीद ने यह भी कहा कि अमेरिकी खिलाड़ियों को चाहिए कि वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए वहाँ आएँ। अमेरिका की कम तजर्बाकार टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों का किसी भी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकी, लेकिन अमेरिकी टीम के कोच रघु बुरादा की नज़र में इन मैचों की अहमियत हार जीत से कहीं ज्यादा थी। हमने वो तमाम मस्बत चीजें सीखी जो इस खेल में हुई, क्योंकि हमारे लिए हर चीज अहम है। अमेरिका में ख्वातीन क्रिकेट को बेहतर करने के लिए हर चीज अहम है, हर कामयाबी अहम है। खेलों की दुनिया में कमजोर टीमें अपने से बेहतर टीमों के साथ जब भी खेलती हैं तो उन्हें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अमेरिकी टीम की कप्तान नादिया ग्रूनी के लिए ये एक नायाब मौका था जो उन्हें और उनकी टीम को मिला। How do you look at the experience playing Pakistan, which is number 6 at international ranking? Right. We're definitely loving it. हमें बहुत मज़ा आया। ये बहुत अच्छा तजुर्बा था। ये मैच बहुत मुश्किल था, लेकिन हमें अच्छा लगा क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी जिस सतह की क्रिकेट खेलती हैं वो बहुत अच्छी है और हमें उनके साथ खेलकर ये सीखने का मौका मिला कि इंटरनेशनल लेवल पर कैसे खेला जाता है। फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा में होने वाले दोनों T20 मैच पाकिस्तान ने बाआसानी जीत लिए थे।
2 मैचों की इस सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तानी ओपनर आलिया रियाज ने अपने करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की थी, जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने 233 रन बनाए थे। आलिया, पाकिस्तान में जब आप खेलती हैं तो कैसा एक्सपीरियंस होता है, खासतौर पे चूँकि अभी तक बहुत सारी जगहों पे समझा जाता है कि ये खेल कूद जो है ये लड़कों का काम है, लड़कियों का काम नहीं है। आपको कभी चैलेंजेस हुए थे जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ आ रही थी? शुरू में घर वालों ने थोड़ा सा बोला था कि मतलब कि क्रिकेट खेलना है, क्या करना है। मैंने कहा कि मुझे खेलना है, मुझे खेलने दे, मैं बन के दिखाऊंगी प्लेयर आपको। तो मुझे घर वालों ने परमिशन दे दी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद मुझे काफ़ी सपोर्टिव थे मेरे घर वाले। और बाकी जो ओवरऑल देखा जाए तो अब हमारे पाकिस्तान में काफ़ी क्रिकेट लड़कियों ने खेलना स्टार्ट कर दी है और काफ़ी अच्छी लड़कियाँ अब आगे ऊपर आ रही हैं। सवाल ये है कि कभी लड़कों को क्रिकेट में मात दी है आपने? हाँ जी, कॉलेजेस में मैचेस होते रहते हैं। कनेड कॉलेज से मैं लाहौर में पढ़ती हूँ, तो उधर मैचेस होते रहते हैं हमारे। हर वीक में 2 मैचेस होते हैं, बॉयज़ के साथ भी होते हैं, गर्ल्स के साथ भी होते हैं। तो काफ़ी हम लड़कों को हम हराते भी हैं और हारते भी हैं उनसे। काफ़ी अच्छा कंपटीशन। कैसा लगता है जब एक मेल बॉलर को आप छक्का मारती हैं? उनको मार के तो बहुत ही मज़ा आता है। उनको मारते हैं तो देन आगे इंटरनेशनल में हम लोग अपना अच्छा परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान टीम की कप्तान सना मीर का कहना था कि ये लड़कियां पाकिस्तान का वो ब्रांड हैं जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। जिस तरह ये लड़कियां दे रिप्रेजेंट पाकिस्तान ऑन एंड ऑफ द फील्ड, इट मेक्स मी रियली वेरी प्राउड and we just want to take a good brand of cricket everywhere we go and bring a good name to our country. इस शाम दिए जाने वाले इनामात अमेरिका में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी ने स्पॉन्सर किए थे, क्योंकि आईसीसी ने यूसाका की रुकनियत मुअत्तल कर रखी है। इन दोस्ताना मैचों पर उठने वाले तमाम इखराजात यूसाका ने अपने ज़राए से पैदा किए। अमेरिकन वुमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ दोनों T20 मैच पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम ने बाआसानी जीत लिए, लेकिन ये दिन तारीख के लिए एक बहुत अहम दिन होगा, क्योंकि पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम वो पहली फुल मेंबर क्रिकेट टीम है जिसने अमेरिका में आके अमेरिकी टीम के खिलाफ 2 T20 मैचेस खेले हैं। मोहम्मद आतिफ, वॉइस ऑफ अमेरिका, फ्लोरिडा। ये था हमारा आज का शो। आई होप आपने अमेरिका का क्रिकेट सीन एंजॉय किया। आई नो इसका पाकिस्तान से तो कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी अमेरिकन इसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो शो के बारे में हमें अपनी फीडबैक आप जरूर दीजिएगा फेसबुक और ट्विटर पे। अंटिल नेक्स्ट वीक, खुदा हाफिज।